नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज अक्टोबर 8 तारिख बुधवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। मैट्रिक छात्र छात्री मिल 16 ରୁ 17 हजार टंका। अन्यपटे राति 10 ରୁ सकाळ 6 पर्यंत दुकान बजार बंद रहिबो घोषणा हैला। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 कटकरू हटिला कर्फ्यू, स्वाभाविक हैला इंटरनेट। 36 घंटा पर कटकरू हटिला कर्फ्यू। धीरे धीरे स्वाभाविक होइछि कटक, हेले पुलिस नजर रखिछि। कटकरू इंटरनेट कटकणा हटिबा परे एबे सोशल मीडिया स्वाभाविक होइछि। 48 घंटा पर इंटरनेट उपरे लागिथिबा कटकणा को हटाई दिया जाइछि। इंटरनेट उपरे कटकणा हटिबा परे प्रशासन पक्षरु एनै गणमाध्यम को सूचना प्रदान करा जाइछि। कटक सहर रे एबे जीवन यात्रा स्वाभाविक होइछि। नंबर 2 कांग्रेस नुआपड़ा प्रार्थी घोषणा। अंक कषारे पूर्णछेद पकाई कांग्रेस। एआईसीसी पक्षर नुआपड़ा उपनिर्वाचन पर कांग्रेस प्रार्थी घोषणा करा जाइछे। घासीराम माझी को कांग्रेस प्रार्थी करिछे। तेबे बीजेडी एवं बीजेपी पक्षर एपर्यंत प्रार्थी घोषणा करा जाई नाही। नुआपड़ा उपनिर्वाचन पर बिगुल बाजिबा परे एबे कंपिलाणी प्रचार मैदान। नुआपड़ा दखल पर 3 दल निज ढंगरे प्रस्तुति आरंभ करिथिबा बेले कांग्रेस पक्षर एबे प्रार्थी घोषणा कर दिया जाइछे। नुआपड़ा उपनिर्वाचन पर घासीराम माझी कांग्रेसर प्रार्थी होइचंती। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई, हेले पाखरे संबळ नाही। तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारु नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल, जहाकु नै आपण सहज रे आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। नंबर 3 केंद्र कैबिनेट बड़ निष्पत्ति। केंद्र कैबिनेट 4टी रेल प्रकल्प को मंजूरी देइछि। केंद्र कैबिनेट बैठक में केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव एने घोषणा करिसंती। से कहिसंती 7टी रेल कॉरिडोर मोट रेल ट्राफिक 41% वहन करे। आमे एही कॉरिडोर गुडी को सुदृढ़ एवं आहुरी संयोगीकरण करने को संप्रसारित करने को प्रकल्प आरंभ करिछु। वर्तमान एही कॉरिडोर गुडी को 4 लेन एवं 6 लेन पर्यंत विस्तार करने को निष्पत्ति होइछि। केंद्र कैबिनेट प्राय 24,634 कोटी टंकार मोट 4टी रेल प्रकल्प को अनुमोदन करिसंती। नंबर 4 राज्य में पुणी वर्षा संभावना। ट्रप लाइन प्रभाव में गत 24 घंटा मध्य राज्यर विभिन्न स्थान में हल्का मध्यम धरणर वर्षा होइछि। आगामी 11 तारिख पर्यंत राज्यर किछि स्थान में एभली वर्षा लगी रहिबा नै पाणीपाग विभाग सूचना देइछि। अधिकांश जिला पई येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। बिजुली घड़घड़ी वर्षा सहित घंटा को 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबा नै अनुमान करिछि पाणीपाग विभाग। तेबे आज सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम, गजपति आदि 20 जिला को येलो वार्निंग जारी होइछि। नंबर 5 राहुल रास्ता रे राज्य कांग्रेस। आसंता अक्टोबर 9 तारिख में प्रतारणा प्रतिवाद समावेश करिबो युव कांग्रेस। जोगदेवे युव नेता उदय भानु चेबे। तेबे आसंता 9 तारिख में प्रदेश युव कांग्रेस सभापति नेतृत्व में भोट चोरी, चाकरी बिक्री को केंद्र कर आंदोलन को ओह्लाजिबो। राहुल गांधी मीडिया सामने संपूर्ण तथ्य रखी सारिचंती भोट किभली चोरी होइछि। सेपटे राज्य रे होइछि चाकरी चोरी। बीजेडी समय रे मध्य चाकरी बिक्री हेउथिला, वर्तमान मध्य हेउछि। बीजेपी ऑफिस रे चाकरी नीलाम पई एक स्वतंत्र कक्ष रहिछि। क्राइम ब्रांच को तदंत भार देई खुशी करबा को चेष्टा करा जाउछि। 9 तारिख में हेबाकु थिबा एही समावेश रे राज्यर समस्त ब्लॉकर युव कांग्रेस नेता माने एकाठी हेबे बोली गतकाली सांबादिक सम्मेलन करी कुहा जाइछि। नंबर 6 मैट्रिक छात्र छात्री मिल 16 ରୁ 17 हजार टंका। ओडिशा सरकार राज्यर प्रमुख शिक्षा योजना, मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना और अन्वेषण योजना अधीन प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्र छात्री वार्षिक वृत्ति राशि बढ़ाई। मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजनार प्री मैट्रिक छात्र छात्री वृत्ति राशि वार्षिक 10,500 टंकारु एबे 16,000 टंका पर्यंत वृद्धि करा जाइछि। आर्थिक दुर्बल परिवार छात्र छात्री को सहायता प्रदान करुथिबा अन्वेषण योजना रे वृत्ति राशि 11,000 टंका थिला, एबे 17,000 टंका को वृद्धि करा जाइछि। पोस्ट मैट्रिक स्तर रे पुरुष छात्र माने पूर्वरु पाउथिले 11,000 टंका, एबे पाइबे 16,000 टंका एवं महिला छात्री माने 17,000 टंका वार्षिक पाइबे। नंबर 7 एसआई परीक्षा केलेंकारी जवाब मागिले सरकार।
पुलिस सब इन्स्पेक्टर एसआई भर्ती परीक्षा अनियमितता और प्रश्नपत्र लीक विवाद में ओडिशा सरकार ओडिशा पुलिस नियुक्ति बोर्ड ओपीआरबी को घरोई कंपनी को परीक्षा आयोजन में संपृक्ति करने जवाब मागिଛନ୍ତି। सरकारी निषेधाज्ञा सत्वे एभली आउटसोर्सिंग करा जायथिबा विषय को उजागर करा जायছে जहाँ प्रश्नपत्र लीक्र मूल कारण भाव में चिन्हा जाउছে। सूचना अनुसार ओडिशा सरकार साधारण प्रशासन एवं सार्वजनीन अभियोग विभाग मध्य 22 सेप्टेम्बर रे एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बा एसओपी जारी करा जायथिला, जेउथिरे समस्त भर्ती एजेंसी गुडी को प्रतियोगिता मूलक नियुक्ति परीक्षा गुडी को बाह्य पक्षरु आउटसोर्स करने को बारण करा जायथिला। नंबर 8 राति 10 रु सकाळ 6 पर्यंत दुकान बजार बंद रहिबो। दीपावली को सुरक्षा को दृष्टि रखी बालेश्वर दुकान रे बालेश्वर जिला प्रशासन पक्षरु बंद आदेश जारी करा जायछि, जेउथिरे कहा जायछि दीपावली पर्व को दृष्टि रखी साधारणतः शांति श्रृंखला निश्चिंत करने को बालेश्वर प्रशासन तरफरु एक आदेश जारी करा जायछि कि समस्त दुकान बजार व्यावसायिक संस्था गुड़िक बालेश्वर जिले में राति 10 रु सकाळ 6टा पर्यंत बंद रहिबो, जहाँ 2025 अक्टोबर 21 तारीख पर्यंत बलवत्तर रहिबो। यही व्यवस्था मात्र रात्रि समय रे अनावश्यक भीड़ को रोकने को एवं शांतिपूर्ण परिवेश रखा ग्रहण करा जायछि बोली जिला प्रशासन पक्षरु कहा जायछि। बालेश्वर जिले में कौन कर्फ्यू जारी होइनी, मात्र दुकान बजार सीमित समय पर बंद रखा कहा जायछि। नंबर 9 लक्ष्मी बस रे आतंक 7 यात्री को हाणिले जड़े युवक। पुरी कोणासरे जघन्य कांड, बस भितर पशि यात्री को हाणि पकाइला युवक। घटना 7 जन गुरुतर अवस्था डाक्तरखाना भर्ती होइचंती। लक्ष्मी बस रे यात्रा करुथिबा बेले बस भितर पशि 7 जन को अमानुषिक भाव में हाणि पकाइछि युवक। खबर पाई कोणास थाना अधिकारी घटनास्थल में पहुंची अभियुक्त को काबू करि नैचंती। तेबे अभियुक्त युवक केउं उद्देश्य हणाहणी आक्रमण करिछि ए नै कौनसी सूचना मिल पारि नाही। नंबर 10 बीजेपी नेता को किए मारिला गोली। राज्य में भुशुड़ी पड़िलाणी आईन श्रृंखला परिस्थिति। गत किछि दिन मध्य घटिथिबा हिंसाकांड तार प्रमाण। तेबे गत 6 तारीख राति 10टारे ब्रह्मपुर सहर में जड़े वरिष्ठ आईनजीवी तथा बार काउंसिल सदस्य पीतवास पंडा को किए हत्या करिछि। पॉइंट ब्लांक रेंज रे गुलीमाड़ करी हत्या करा जाइछि। तेबे पीतवास पंडा को किए हत्या करिछि एहार कारण जଣା पड़िनी। 15 घंटारू एबे 24 घंटा बीती जाइछे, किंतु कौनसी प्रकार पुलिस दुर्बृत्तों को धरी पारिनी। अन्यपटे यही घटना रे बीजेडी राज्य सरकार को टार्गेट करिछि। जेउ स्थान रे तांको हत्या करागला सेठारे सीसीटीवी बाहर करि निया जाइथिला, अर्थात यह योजनाबद्ध हत्याकांड बोली कहा जाइछि। स्थानीय आईआईसी यह सहित ब्रह्मपुर पुलिस जिला एसपी मध्य छुट्टी रे अछंती। यह गोइंदा एवं आईन श्रृंखलार विफलता बोली कहा जाइछि। नंबर 11 प्रमिलांक दंभोक्ति नुआपड़ारे बीजेडी ही जितिब। नुआपड़ा उपनिर्वाचन पर तारीख घोषणा हेबा परे राजनीति सरगरम हेबारे लागिছে। उपनिर्वाचन को नहीं प्रतिक्रिया रखिछंती बीजेडी दलर मुख्य सचेतक प्रमिला मल्लिक। से कहिछंती नुआपड़ारे 40 रु 50 हजार भोट रे जितिब बीजेडी। नवीन पट्टनायक जहाँ को टिकेट देवे से जितिब। नुआपड़ारे बीजेडी और नवीन पट्टनायक उपरे समस्तंकर भरोसा अछि। से आहुरी कहते जे जेतेबेले बीजेपी मुख्यमंत्री जानिले निर्वाचन तारीख घोषणा हेबो, यह आगरू से नुआपड़ा गस्त कले। तांकर नुआपड़ा बासिंक पई आंतरिकता नाही, केवल भोट पई से जाइतिले। नंबर 12 आईनजीवी को हत्या, मुख्यमंत्री को बीसीआई रो चिट्ठी। आईनजीवी पीतवास पंडा हत्या घटना रे मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखिला बार काउंसिल ऑफ इंडिया। मुख्य शासन सचिव एवं पुलिस महानिर्देशकों को मध्य चिट्ठी लिखिछि बीसीआई। तुरंत कार्यानुष्ठान बार काउंसिल रो सुरक्षा निर्दिष्ट समय भितर दंड विधान दाबी करी चिट्ठी लिखा जाइछे। तबे 72 घंटा भितर अपडेट जानिबा पई चिट्ठी रे उल्लेख करिछि बार काउंसिल ऑफ इंडिया। यह सहित पीतवास पंडा हत्या मामला रे दोषी को गिरफ्त करी शीघ्र फांसी देबाकू दाबी करा जाइछे। नंबर 13 जड़े ब्याचलर व्यक्ति केते जमी किनी पारिबे, ए नहीं आसिला बड़ अपडेट।
ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ହିସାବରେ କେତେ ଜମି କିଣିପାରିବେ? ଏଥିପାଇଁ ସୂଚନା ଆସିଛି। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ରାଜ୍ୟର ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତି 7.5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମି କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଯେଉଁ ପରିବାରର 5 ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ 10 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମି କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ପରିବାରର 5ରୁ ଅଧିକ ସଦସ୍ୟ ଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅତିରିକ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଏକର ଏବଂ 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ସର୍ବାଧିକ 18 ଏକର ସୀମା ଅନୁସାରେ କିଣିପାରିବେ ଜମି। ନମ୍ବର 14 ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଠିକା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଆଉ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ନିଗମ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସେ 33,000ରୁ ଅଧିକ ଜନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ କରିବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ 16ରୁ 20,000 ଟଙ୍କା ପଠାଯିବ। ନମ୍ବର 15 ଆସିବ କି ନାହିଁ ଟଙ୍କା ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜର ଆକାଉଣ୍ଟ। ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟାର 50% ଅଧିକ କୃଷି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଯୋଜନା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି କି ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା ସେମାନେ ସହାୟତା ପାଉଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 20ଟି କିସ୍ତି ପଠାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 21ତମ କିସ୍ତି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2,000 ଟଙ୍କା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ଆସିଛି କି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ pmkisan.gov.in ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଲାଭାର୍ଥୀମାନେ ସ୍ଥିତି ବିକଳ୍ପ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ବିବରଣୀ ପାଇବା ପରେ ଡାଟା ପାଆନ୍ତୁ। ଏହାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାଟା ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି ଏବଂ କେବେ ପୁଣି ମିଳିବ। ନମ୍ବର 16 ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ଆସିଛି। ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ନୂଆ ନିୟମ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 18 ବର୍ଷ ପାର ହେବା ପରେ ନାବାଳକ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଧାରକ ନିଜର ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା ରଦ୍ଦ କରିପାରିବେ। ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆଧାର ଧାରକ ସହମତିରେ ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା ଅଫଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ତରିକାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସତ୍ୟପାନ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଆଧାର ଆକ୍ଟ ଧାରା 57ରେ ଏହି ନୂଆ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଧାରା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଆଧାର ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ପରିଚୟପତ୍ର ସତ୍ୟପାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଧାର ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉପରେ 33 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଏବଂ ଜୋରିମାନା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହି ମାମଲାରେ ଯଦି କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଲାଗିବ। ନମ୍ବର 17 ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ କଥା ହେଲେ ବିଜୟ। କରୁରରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27, 2025ରେ ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ପାଲଟିଥିବା ଥାଲପତି ବିଜୟଙ୍କ ଏକ ରାଲିରେ ଦଳାଚକଟା ସମୟରେ 41 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ 60ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପରେ ଏବେ ବିଜୟ ଭିଡିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ କଥା ହେବା ସମୟରେ ସେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରୁର ଗସ୍ତ କରିବେ। ତେବେ କୁହାଯାଇଛି କି ଏହି ରାଲିରେ 10,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଥିଲା। ମାତ୍ର 25ରୁ 30,000 ଲୋକ ଏଠାରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 18 ଏବେ ୟୁପିଆଇରେ ଫେସ୍ ଅନଲକ୍। ଭାରତ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟବହୃତ ଏହି ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ବା ୟୁପିଆଇ ଗୁଡ଼ିକରେ ସବୁଦିନ ନୂଆ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଭାରତ। ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ 4 କିମ୍ବା 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଉ ପିନ୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନୂଆ ଡିଜିଟାଲ ସିଷ୍ଟମ ଅନୁସାରେ ଅକ୍ଟୋବର 8ରୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଫେସ୍ ଅନଲକ୍ ବା ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ସହଜ କରିବନି ବରଂ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବ। ନମ୍ବର 19 ଏଥର ସୀମା ଜଗିବ AK-630। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ସେନାକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ସୀମାରେ ଶତ୍ରୁକୁ
ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବାକୁ ଏଥର ସୀମାରେ ମୁତୟନ ରହିବ AK-630। AK-630 ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ଗନ୍ ସିଷ୍ଟମ କିଣିବାକୁ ଭାରତ ଏବେ ଟେଣ୍ଡର ଜାରି କରିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେନା 6ଟି AK-630 ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ଗନ୍ ସିଷ୍ଟମ କିଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ କିଣାଯାଇପାରେ। ଏହି ସିଷ୍ଟମ 30 କିଲୋମିଟର ମଲ୍ଟି ବ୍ୟାରେଲ ମୋବାଇଲ ରେୟାର ଡିଫେନ୍ସ ଗନ୍ ହେବ, ଯାହା ଫାୟାରିଂ କ୍ଷମତାକୁ ଶତ୍ରୁର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରିବ। ନମ୍ବର 20, 2027 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବେନି VR। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଗସ୍ତରେ ଭାରତ ODI ଏବଂ T20 ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ। ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ODI ସିରିଜରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଉଭୟ ଖେଳାଳି 2024 T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ଏହି ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟରୁ ଅବସର ନେବା ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ODI ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯିବା ପରେ ତାଙ୍କର ODI ଅବସରକୁ ନେଇ ଏବେ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଲାଗି ରହିଛି। ତଥାପି ଉଭୟ ଖେଳାଳି ODI ସିରିଜ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଆସିଛି କି 2027ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଶ୍ୱକପରେ ଏହି ଦୁଇ ଦିଗ୍ଗଜ ଖେଳାଳି ଆଉ ଖେଳିବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 21, ଦିନିକିଆରେ ବିସ୍ଫୋରକ ତ୍ରିଶତକ। ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଖେଳାଳି ହରଜଶ ସିଂ 50 ଓଭର କ୍ରିକେଟରେ ତ୍ରିଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ 35ଟି ଛକା ସହିତ 141 ବଲରେ 314 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଗତବର୍ଷ ହରରଜ 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭାରତକୁ 79 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।